Wide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Magkabuhay nga adlaw mga higala, kumusta na? Ayos pa rin ba ang life? Dapat lang, og para mas pakining makulay at buhay na buhay, pahilo na kaya aniya na usab ang atong programa nga gidalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement aron mahatagan kita og dugang impormasyon bahin sa pagbaton og maayong panlawas. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Pero friends, FYI lang, dili dali nga maangkon ang tanang mga importanteng nutrients nga gikinahanglan sa ato ang lawas gikan sa pagkaon lamang. Mao nga gikinahanglan nato ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule alang sa maayo ug himsog nga panlawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka preventive, multi-herb ug prebiotic dietary supplement nga dunay mga bitamina o pipila ka active, powerful herbal ingredients sama-sama kabuhay, moringa, garlic, ashtaba, neem, turmeric ug guyabano. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement proven effective, halal certified ug FDA approved. Alright, dinhi na ta sa ato ang paghisgutan karon nga mao ang prutas nga chiko, isip halamang gamot. Nasayod ba mo nga ang chiko usa ni ka na ilhan nga prutas ug paboritong ginakaon ang lingin nga bunga ani nga dunay humok ug brown nga kulor, ang unod ug itom ang liso. Nailan usab kini tungod sa paggamit sa duga sa prutas sa paghimo og alak. Duna usab kini mga chemical ug sustansya nga makuha alang sa pagbaturog maayong panlawas. Ang dahon sa chiko adunay alkaloid, saponin, fixed oil ug uban pa. Ang bunga usab adunay saponin, saccharose, dextrose ug levulose. Ang itom nga liso naay saponin, acrasaponin, fixed oil ug sapotenin. Ang panit sa kahoy kakuhan usab og saponin ug tannin. Ang duga sa bunga niini abunda sa mga sukar, protina, vitamin C, phenolics, carotenoids ug mga mineral sama sa iron, copper, zinc, calcium ug potassium. Mamahimo usab nga gamiton sa pagpanambal ang mga parte sa chiko. Ang panit sa kahoy ginapabukalan ug ang tubig gikan niini maoy ginapainom o ginagamit isip tambal. Ang bunga mamahimong kaunon lamang o ihumol sa oil, mantika. Una, tunlon. Ang iyang liso mo ay ginakuhaan og oil o ginagamit sa pagpanambal. Pwede usab kining dukdukon og isagol sa tubig nga ginainom sa pasyente. Og ang dahon sa chiko sagad ginapabukalan og imnon ang tubig niini nga mura og tsa. Ang pipila ka parte sa mong tanom nga chiko makatambal sa dysenteria, kalintura, pagpanglarot sa buhok, problema sa pagpangihi, mga samad makaayon ni, cancer o tumor o iritasyon sa mata. Unsa ang mga sintomas sa eye irritation, unsa hinungdan niini ug ang mga buhaton aron kini matambalan. At ang ikini sa ato ang pagbalik. Kayang grasya sa Dios, gamhanan ug madagayaon gikan sa tinubdan alang sa baskog ug himsog nga kalawasan. Aniya ang ilang pagpamatuod. Rosalie Alparo, 55 years old. Barangay Sarabia, Coronadal City, Marbel. Akong ginabatsyag sang una, perti kami miserable ang kabuhi ko. Sobra, isa ka tuig, maglapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Nga wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Naga-jacket ako 3 o 4 ka jacket. Kag naga-medyas pa ako. Kag naga-tabon sa akon nga ulo. Tuod hindi ko ma-express kung ano gid atong ginabatsyag ko. Nga sobra, wala ako gana nga magkaon. Bisan lugawan ako, 3 lang gyud sara ang makaya ko. Sige lang ako higda, magbangon ako, nagalipong ako. Kag ining akon nga lawas, ining akon nga kamot, bukog panit na lang tungod sa wala gana nga makaon. Sang gabi nagpray ako sa Ginoo nga siling ko Lord, tagay ako sa kaalam kung ano ang dapat ko nga pagahimuon. Kag sa to nga time nagapamilin-bilin na ako sa akon mga anak nga magsiling ang akon nga panganay, mang ipa-doktor ta nakakayperti ka na kaniwang. Kung maglakat ako gabalang-balang ako, tungod luya ang akon nga lawas sa wala kaon. Kag ang akon nga tiyan dupyak na gid ni kayo. One time
maghigda ako. Ikapon kong akon nga tiyan. Daw mahikapan ko ng akon nga tinai tungod sa kanipis. One time, pagbugta ko sa aga, God will make a way sa mga tao nga nagapanawag sa iyang ngalan. Pag-abrihan sang bana ko ang radyo namon, nabatian na akon nga mga dalunggan nga pamatian ko sa XL Makabuhay. Dito kog nabatian, kag may naghunghong sa akon, nga amo na siya ang akon nga pagainomon. Kay may health tips dira. Sa radyo, nabatian ato si Dr. Bray Palangi. Amog ang inomon ko XL. Bisan hindi ko katusngaw, ginhambal ko sa akon mga bata nga baklan ako sang EXL kay akon pagainomon. Gitake ko 3 times a day, 2 capsule. Napatyagan ko nga miara gid nga alibyo sa akon nga lawas, nakatulog na ako. Ginaawhag ko gamo, may sakit man kamo o wala, mag-take kamo EXL Makabuhay para ma-sustain ang aton nga lawas, mabos ang aton nga immune system. Nagapasalamat ako tungod akon nga lawas may unod na sang una luyat-yat ni bukog panit amon ko ni gabitay ini. Puro subong o himsog na nga akon nga lawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako. Kay ini living testimony ko gini sa Ginoo nga ako ginayo niya paagi sa EXL Makabuhay. Madamog nga salamat sa EXL Makabuhay. Ginabalik ko sa Dios ang tanan, dungog himaya pagpasalamat sa EXL Makabuhay. Mabuhay ang EXL Makabuhay. To God be all the glory. Balik ta og padayon kamo naminaw dinhi sa atong programa nga magahatag og dugang kahibalo para sa atuang health o kinidalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makapalig-on sa immune system tungod kay gama kini sa puro natural nga ingredients, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. EXL Makabuhay Plus Capsule ang #1 dietary supplement. Sige, sayron nato kining bahin sa eye irritation. Iritasyon sa mata, mauni ang termino nga ginagamit sa paghulagway sa gibati kung dunay makasambol sa imong mata o sa palibot niini. Samtang pare-pareho lang ang mga sintomas. Duna bagyahapoy mga posibleng hinungdan niini. Ang sintomas nga mabati kung dunay iritasyon sa mata magdepende sa kung unsay nakaingon niini. Apan sagad mabati mao ang pagpangatol sa mga mata, mabuntag o gabi, magtubig o magluha-luha, mamula ang mga mata, sakit, blurred pa ang pananaw, o sensitibo sa silak sa adlaw o suga. Mga posibleng hinungdan sa pagkairita sa mata mao ang allergies, gumikan sa abog, molds, pollen ug mites. Din ang mga sintomas masinati diha sa mga mata human nga ma-expose sa allergen. Og ang treatment sa eye allergies nakasentro sa pagtambal sa sintomas. Irritants, ang accidental exposure sa mga butang sama sa sigarilyo, dust particles o chemical vapors makairita usab sa mata. Digital eye strain, ang dugay pagpundo at ubangan sa computer, phone o tablet nga makaingon usab sa sakit sa ulo, pag-ugas sa mga mata, sakit ang liog ug abaga. Dry eye, ang klase-klaseng bacterial, viral o fungal infections, ang presensya sa styes, ang sakit nga lump diha sa tumoy sa mata, black tear ducts ug ang dugang medical conditions nga mamahimong hinungdan sa eye irritation mao ang blepharitis, manghubag ang mga eyelids tungod sa bakterya, mag-uga, katul og mamula ang mga mata niinis, glaucoma usab-sab kana, rheumatoid arthritis, brain tumor, cluster headaches, multiple sclerosis. Ang pagtambal sa eye irritation gumikan sa pipila ka kondisyon nga nisgutan mamahimong buhaton diha sa imong panimalay lamang. Sama sa eye care, medicated eye drops o nasal sprays o steroid treatment, ug ang pinugaan sa liso sa chiko maayo usab nga panghuga sa iritasyon sa mata. Gawas sa ito na hisgutan, dili nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Tungod kay ang EXL Makabuhay Plus gama gikan sa nagkalain-laing powerful and active herbal ingredients. O kining tanan giusa sa usa ka kapsula nga mao ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ug para sa mga dugang kasayuran ug informasyon bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, pwedeng tawagan ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mapalit sa bisan asang butika diha sa inyong dapit. Og syempre, una ta magbulag-bulag usa ka bulawanong pulong atong hinumduman. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Korinto, kapitulo 9, bersikulo 8.
ug ang Dios makahimo sa pagdagaya sa tanang grasya nga anha kaninyo aron nga kamo kanunay nga nagabatunog igo nga pagkasinangkapan diha sa tanang mga butang mudagaya ngadto sa matag maayo nga buhat. Remember, dili kumpleto ang ato ang adlaw o kinabuhi kung wala ang Diyos dinhi sa ato ang kasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga higala, uban-uban gihapon ta sa kanunay. Ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas, kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX Trade. DTX Ako 500. si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? TGP! What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? TGP! Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix? TGP! Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the TGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa TGP! The Generics Pharmacy! Pananakit ng ulo at pagkahilo, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternativo. Ganda ang epekto nito sa akin. Dati nahihilo ako, masakit ang ulo ko. Pag ako'y nagamit nito, nawawala ang sakit ng ulo ko, ang hilo. Para mabilis na mabilis, ang sarap ng pakiramdam. Pero sa Linda Potestades, Pruweba na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Ako si Ray Abanil, nga taga Mabinay Negros Oriental. Anong Kings Vita Plus Animal Feed Supplement ako ang gamit para sa akong mga baboy. Una, kini ang adunay pinakakumpleto nga feed supplement nga nakita nako sa merkado karon. Sa 5 ko katuig nga pag-alima gamit ang Kings Vita Plus, nakita gyud nako ang bugat, himsog ug paspas nga pagdako sa akong mga baboy. Sa akong nasayran nga maura ni ang feed supplement nga aprobado sa BAE og wala gid ko'y nakitaan nga negatibong komento bahin aning produkto ha. Kings Vita Plus Animal Feed Supplement. Mapalit sa tanang Agri-Vet stores sa inyong lugar. Living Testimony. Unsa man day mong gibati sir sa napa kay kubag unsa man dili ka kalakaw, dili mapiko imong telo unsa man. Di mapiko ko di yung piko ko siya na banhod. Di naglakaw, di lubog lagi ko nahigda na ko. Mo tindo ko kay di yo kaya di kalakang yo. Sakit ang piko. Ngut